Kalaas mo. Bigyan eh. Okay guys, fit check. I've got this top from Bea. And then white tube top and white pants. It's your top and then shorts from Bea. Thanks, Bea. So hey guys, we're here at the Cabana. Nag-duyan-duyan. Say hi, po. And look at our view. So nice. And Look at her stand up, view. guys. Look at the view. You're my best view. Poy Poy as my photographer slash PA. Kaya nagkalambod-lambod na akong accessory. Di na makaya. Basta mag-layer lang siya. Ayan! Good job! Guys, nahigda siya dala. Kaya ako siyang tudloan unsaon pag-angle sa ako ang pictures. Oh! Yeah, boy! Oh! So guys, naata karon diri sa Muni Beach Resort sa asa ni? Kanibad. Ang nasa kumain kay kabanti. This is supposed to be our plan para sa among anniversary. Pero na-ruin to siya kay it's school days, it's clinics days. Tapos ang original plan pa jud kay ibtan siya og ipon. So weekend after that kay supposed to be nang ana na siya. But as you can see, he's well and maka-open og mouth, meaning wala na ko siya naibtan, guys. So on the spot karon Sunday, nag-decide na lang nga mag-day tour. Diba? Tama ko? How are you? How are you feeling? I'm so sleepy. What can you say about the trip? The trip was so tiring because wala may katuod and Kung may katuod niya, sige may kasaag. Naka-G-Maps na may guys. Tapos kanabitong, sige may late mo ganun G-Maps. late kay siya. Tapos malampas na namong kanto. Tapos mabalik na pod mi. Tapos basta dugay kami naabot. Abot na din mga 9 kapin. 9 kapin. Tapos na picture lang mi. Nag-order. Og food. Pero nice man ang place. Nice jud ang place. Daghan kay siya picture spots. Pero mag-eat sa amin kay di na ma-drawing among mga ipangguto. And katulgon. And katulgon pod guys kay nag-pickle mi kahapon. Yeah. Yeah. Nice ang cam guys. Thank you Ate Angel for this. Stay tuned for more vlogs. Wow. Ikaw mag-edit? Ano Yeah. din mo? Wait nyo yung upload namin. Wow. Subscribe kayo sa channel. Piling nun. Subscribe for more trips and discover the Samal Island. Wow. Kuan ka? What content Samal Content Island Samal. Discovery. No. No ba? Dili. Sama Dapat na sa una. kuan. Sama lang sa una and Ah, then sige. Sama na lang sa dauna guys. kay Dol naman sa Davao. O may Dol sa Davao. Pwede sa sama nyo gusto. Comment down below. Comment down below. Guys, kung sa inyo i-comment kay among tumanon ni Poy Poy. Di pa mo na bucket list. Wala siya mong bucket list. Guys, look at our view. Wala pa mo food. So na ay chair dara apod. Pwede mo magstay dara pero na doon naka-reserve. So kami nakalingkod. So niabot na mo lunch. Order rice lang kay Poy Poy. Kaya kay among kibalong.
So we have the tuna belly, the sinugba, the lechon, and the melon, and the cake. Patong guys. Kabuutan, oy. Kabuutan, oy. Meet Loki, guys. Loki. Tanawan niya ihang ears. Woo. Ako madto. So, humana mi og kaon and chika. So, mag-siesta na lang mi, guys. And we found this spot nga na ay hammock or duyan or whatever you call this. Tapos si Puy Puy. Tura na, nawag na. Okay, naligo na siya, guys. Hindi niya na kinayanan. Kadaog day na. Naog, good po. Sige na. There wala bawaling uwap na nagdumudumay pala. Ah!